अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब मेरे प्यारे भाई बहन ठीक होंगे और गर्मी इंजॉय करते होंगे मेरी तरह जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। तीसरी मंजिल में बैठ के बहुत गर्मी इंजॉय कर रही हूँ, आप सब लोग भी करते होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एक नई सुबह के साथ। अभी तो सुबह तो नहीं मैं कह सकती, है तो दोपहर है। तो आज कोई मैं रूटीन नहीं मैं शेयर करने लगी, कुछ भी नहीं दिखाने लगी। आज बस कुछ बातें थी मेरे दिल में जो मैं शेयर करने लगी हूँ। तो अभी पहले मैं मिला देती हूँ आपको अजवा और आशा से, वो दोनों सो रही हैं। दोपहर का टाइम है, ये देखें, ये है अजवा जैसे सोई है, और ये है आशा सो रही थी। और हस्बैंड मेरे आए थे, खाना साना खा के चले गए हैं। तो मैंने तो खाना नहीं खाया, मुझे भूख ही नहीं थी। मैंने बस वो पराठा खाया था, तो सारा दिन भूख ही नहीं लग रही। तो बस बात आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, मायका एंड ससुराल। तो आज का टॉपिक ये था कि ये हमारे जो है ना मायके में, यही जब लड़की की शादी होती है यही इसको कहते हैं। ये मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो इस चीज़ से गुजर रही हैं कि जो है ना अम्मी अबू यही कहते हैं कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही आया, ये आए। अरे भाई क्यों वहाँ से जनाजा क्यों आए? हमारे जब इस्लाम में ये चीज़ नहीं है तो आप लोग क्यों लड़कियों को इतना जो कहते हैं कि अब ससुराल में ही रहना है, वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठेगी। जब मियाँ बीवी आपस में हस्बैंड वाइफ ही नहीं है, जब कुछ तो आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में खुशी नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, तो वहाँ से जनाजा कैसे आए? ये मेरी बात उन लड़कियों की है जो माँ प्यो जो है ना कहते हैं, माँ और बाप जो कहते हैं अपनी बेटियों को। तो मेरी उन लड़कियों की ये नसीहत है, कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। जब हाँ हस्बैंड अच्छा हो, कुछ मिस्टेक हो तो चलो बंदा दरगुजर कर देता है, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ ही रहना है, बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर। तो जब हद से ज़्यादा ज़्यादती होने लगे तो फिर तो रहना बनता ही नहीं। फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ये तो हमारे इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है, हमारे इस्लाम में भी यही चीज़ है। अगर दोनों मियाँ बीवी जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ जो अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकते हैं, उनका हक है, वो कर सकते हैं। तो फिर ये मुझे उस ये जो होते हैं ना अम्मी अबू, ये इस तरह के जो हम मायके वाले, ये मुझे बहुत जहर लगते हैं, बहुत ही जहर लगते हैं कि वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठाइए। तो बाकी ससुराल वालों की बात ये रह गई कि ये ससुराल में ये कहते हैं, ससुराल में नहीं जी, तुमने मायके में नहीं जाना तो तुम्हारा घर यही है, तो तुम ऐसे तो सास वखरे ताने और हस्बैंड वखरे, ये वो कुछ बातें मैं पंजाबी में ही बोलूँगी। आप जो है ना इंजॉय करके जो है ना मेरी वीडियो देखना, मज़ा भी आएगा। और जो जो मेरी बहनें इस सिचुएशन से गुजर रही हैं ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लें, अच्छे तरीके से लें। तो जो है ना, तो मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ, उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपसे अच्छे नहीं हैं, मारते पीटते हैं, जुल्म करते हैं, तो आप जो है ना उसके साथ अलहदगी कर लें, अलहदगी कर लें, चाहे आपके मायके वाले बोलते हैं चाहे नहीं। तो जुल्म तो वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं है कि जुल्म किया जाए औरतों के ऊपर। तो अपने हक के लिए बोलना चाहिए, हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो यही मेरा बस पैगाम था, यही मैं आज भी यही सोच रही थी कि ये क्या सोच के जो है ना ये मायके वाले कहते हैं कि वहाँ से जनाजा ही निकलेगी, वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठाया जाए, तो वापस नहीं आना वहाँ। अगर फिर हस्बैंड ज़्यादा तशद्दुद करता है, फिर बाज़ टाइम ऐसे मैंने केस देखे हैं कि मार ही देता है, अभी फिर मार ही देता है, फिर तो फिर वाकई फिर वहाँ से जनाजा ही उठता है। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी
کا، پھر پچھتاتے ہیں کہ یہ تو وہ، پھر مائکے والے پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مائکے بھی تب تک ہوتے ہیں جب تک ماں ہوتی ہے، یہ بہن بھائی یہ کوئی بھی نہیں بنتا، یہ سب جھوٹے رشتے ہیں، میری نظر میں جھوٹے رشتے ہیں، کوئی بھی نہیں بنتا۔ ہاں وہ بھائی بہن ضرور بنے گا جس کے پاس منی، لکشمی ہے، لکشمی جس کے پاس پیسے ہیں، نوٹ ہے، وہ بھائی بہن لازمی بنے گا، وہ بھائی بہن لازمی بنے گا۔ اور جو میرے جیسا مڈل کلاس کا ہے تو وہ اس کو کوئی بھی نہیں، کسی کھاتے میں بھی نہیں لکھتے۔ تو یہ باتیں ہیں، کوئی بات نہیں، پیسہ تو آگے کام نہیں آنا۔ یہ جو اخلاص، انسانیت اور انسان کا مخلص پن، اور یہ جو ہے نا انسان کی باتیں، کسی کے ساتھ اچھا بولنا، کسی کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا، یہ چیزیں کام آنی ہے، پیسہ تو نہیں وہاں کام آنا۔ بہرحال ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں، آج کل کے جو دور ہے نا یہ نہیں سمجھتے۔ میرا بس آج کا ٹاپک یہ تھا، مائکا اور سسرال۔ سسرال میں بھی بعض لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا کہ لڑکی مجبور ہو جاتی ہے خود فیصلہ کرنے میں، پھر سسرال والے بھی ظلم کرتے ہیں، اوپر سے پھر مائکے والے بھی کہتے ہیں کہ یہاں آنا نہیں، وہاں ہی تمہارا جنازہ اٹھے، وہاں سے یہ وہ۔ پھر لڑکی جو ہے نا وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتی ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ پھر کیا ایک دن کیا ہوتا ہے، پھر وہ خودکشی کر لیتی ہے، یا ہسبینڈ اس کو مار دیتا ہے، یا پھر وہ پاگل ہو جائے گی، یا پھر اس کو بیماری لگ جائے گی سوچ سوچ کے، یا یہی ہوتا ہے اینڈ میں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پلیز یہ چیزیں، اس سے پہلے ایک دفعہ زندگی ہے، اچھے طریقے سے گزارے، بار بار تو زندگی ملنی نہیں ہے، اچھے طریقے سے گزارے، کسی کے زور زبردستی میں نہ آئے، کسی کے زور زبردستی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ وہ خود سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دیے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، یہ چوز کرنا ہمارا بنتا ہے، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اور بس یہی چھوٹی سی باتیں تھی جو میں نے شیئر کرنی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، وہ پھر نیکسٹ کریں گے، کبھی کبھی میں اس طرح کے ٹاپک لاتی ہوں تو وہ نیکسٹ کریں گے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی۔ اگر آپ لوگ میری اس باتوں سے ایگری ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے باتیں صحیح کہی ہیں، ٹھیک کہی ہیں، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک کرنا، اس طرح کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے۔ تو چلے پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ سے اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، رکھے اپنا اور اپنوں کا خیال، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اللہ حافظ۔